Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's good to see you again today. Yeah, we're going to continue our topic about the TOEFL structure and written expression. Um, all right. So the objectives is as usual. I hope by this you learn about this tips and strategy on how to do the TOEFL structure and written expression based on the the type of the structure and the grammar. Okay, so let's just move on to our first question. Ingat ya, kalau yang seperti ini artinya soal-soal yang seperti ini berarti kalian harus melihat soal-soal yang mana yang salah dari sini, gitu. Oke, diidentifikasi which one is wrong, yang mana yang salah. So number one, children enjoy telling and listening to ghost stories especially on Halloween night. Nah, kalau yang kayak gini coba lihat. Ingat di awal pertama saya katakan bahwa lihat subjek dan verbnya. Kemudian telling and listening, this one is correct because enjoy harus diikuti dengan verb ing ya atau gerund. Nah, to ghost stories. Nah, lihat yang di sini. Ghost stories. Ini kan seharusnya noun phrase ya. This one is a noun phrase. Nah, ketika ada noun phrase, berarti salah satunya harus biasanya akan menjadi sebagai adjective. So this one supposed to be adjective fungsinya, yang this one supposed to be the noun fungsinya. Nah, because this one is adjective, so you don't need to put the s there. Jadi yang salah ini. Contoh lagi kayak misalnya 3-year-old boy is playing. Nah, kenapa di sini bukan 3 years old, tetapi 3-year-old? Karena di sini 3-year-old-nya adalah sebagai adjective. Oleh karena itu, dia tidak pakai s. Gitu, this is another example. Jadi hati-hati ketika ada dua kata bendanya di situ membentuk noun phrase, salah satu yang sebagai adjective, adjective-nya itu tidak pakai s lagi. Ya. Kecuali untuk special case misalnya like sports event. Nah, it's a special case. It could be true. Kayak gitu. Okay, next number 2. At the rate the clerks were processing the applications, Harry figured that it will take 4 hours for his to be reviewed. Nah, lihat. At the rate were processing to be verb ing that might be true. Okay, the applications. Harry is the subject, figures the verb, that it will. Okay, it will. Subject, so is the verb, 4 hours for his to be reviewed. 4 hours for his. His atau him? Yang mana yang benar? His atau him? Nah, lihat. Di sini kita harus lihat dulu his atau him-nya ini refer to apa? His-nya ini yang mau diproses apa? Application, right? So his refers to application. When his refers to application, artinya his di sini adalah his application yang merupakan benda. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di sini pakai him, him-nya itu refers to Harry, which is salah. Karena yang diproses adalah aplikasinya, bukan si Harry-nya. Therefore, his-nya ini sudah benar. Oke, to be reviewed juga sudah benar. Nah, terus yang salah yang mana nih kalau yang lainnya yang benar? Nah, ketika sudah seperti ini, kita lihat tenses-nya. Di sini dia cerita tentang word processing. Ini tensesnya apa? Past progressive, right? Progressive or past continuous. When it goes with the past continuous, berarti seharusnya di sini pakai past juga. So it's wrong. Jadi yang salah itu yang B. Oke, clear ya.
Next, number 3. No one would have attended the lecture if you told the truth about the guest speaker. Nah, ini kalau ada yang seperti ini dilihat, yang kalian perlu lihat adalah oke, lihat ininya. Ada kalimat seperti ini, lihat ada if. Ada refleksi, oh if. Oke. When if it might be conditional sentence. Bisa jadi conditional sentence. Nah, kan ada 3 tipe tuh. Tipe 1, tipe 2, dan tipe ketiga. Lihat lagi. No one would have. Ini kan tidak digaris bawahi, berarti ini sudah benar. Would have. Would have itu tipe keberapa? Ingat, tipe pertama dia present tense dan dipakai di will. Ya, itu aja, pakai will. Tipe kedua dia pakai would. Past tense, pakai would. Tipe ketiga dia pakai would have. Past perfect. Nah, artinya kalau dia sudah pakai would have di situ, berarti di if-nya sini harusnya past perfect. Therefore, yang ini salahnya yang B. Kayak gitu, oke? Next, number 4. We had better to review this chapter carefully because we will have some question on it on our test tomorrow. Nah, lihat. We had better. Had better itu harus diikuti oleh verb 1. So, this one is automatically wrong. Langsung dapat jawabannya. Number 5. The little boy's mother bought him a 5-speed racing bicycle for his birthday. The little boy's mother. Okay, I think this one is okay, right? Bought him. Him-nya ini refer to little boy. Benar, karena dia boy. A 5-speed racing. Nah, ini tadi yang saya bilang. Racing bicycle. Di sini kan sebagai noun-nya. Sini harusnya sebagai adjective. Soal seperti nomor 1 tadi. Tidak perlu pakai S. So, this one is wrong. Good. Number 6. Despite the time of the year, yesterday's temperature was enough hot to turn on the air conditioner. Okay. Despite the time. Nah, despite ini diikuti sama noun, phrase atau noun boleh. Terus juga ada temannya kalau dia in spite of, ya, sama noun juga, noun phrase atau noun. Nah, ini artinya sama dengan although atau even though, yang harus diikuti dengan subjek dan verb. Kalau dia although dan even though harus dipakai subjek dan verb. Tapi kalau in spite of dan despite dia pakai noun langsung. So it's correct. Yesterday's temperature. Nah, kenapa pakai S di sini? Yes, karena ini belonging hari ini. Contohnya kayak today's activity. Ini benar. Ya. Was enough hot. Nah, di sini masalahnya, lihat, enough hot. Untuk penggunaan kata ini, enough ini terbalik, seharusnya adjective dulu, baru enough. Gitu. Jadi hot enough jawabannya. So this one is wrong. Terbalik dia. Okay, cool. Next question. The Andersons just had an enclosed brick spaceship built after fighting off the insects for 2 months. Let the Andersons. This one is the subject. Kenapa pakai di mana kanan ya? Si Anderson maksudnya. Keluarga Anderson. Just had an enclosed bricks spaceship. Lihat. Ini ada artikel. Saya diikuti dengan noun atau noun phrase. Oke. Nah, karena dia banyak di sini berarti ada fungsinya sebagai adjektif kan?
Enclose is adjective, fix juga seharusnya adjective, so it's a noun, makanya salahnya yang ini. Jadi C yang salah. Oke. Number 8. Danny spent such enjoyable vacation in Europe this summer that he plans to return as soon as he saves enough money. Danny spent such enjoyable, lihat ada kata such, enjoyable vacation. Okay. That he plans to return as soon as he saves, ini sama ya, enough money. Oke. Nah sekarang yang mana yang salah? Yang salah tuh ada di sini, tinggal tambahin such-nya. Such tidak ada such. Ada adjective, ada noun, bla 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 bla, baru that. Ini juga ada temannya nih. So, adjective, baru that. Kayak gitu. Good. Number 8. Although the quantity was small, ini tadi yang saya bilang, although ada the quantity subject, was is verb. Jadi ini benar ya. We had supplies enough to finish the experiment. Nah, ini apa salahnya? Ini salah. Kenapa? Supplies is a noun. Nah, jadi kalau tadi misalnya adjective duluan baru enough, kalau dia pakai noun, enough-nya dulu, baru noun. Contohnya enough money, enough food, dan sebagainya. Ini kebalik nih posisinya. Jadi ikat pakai yang ini. Okay, next number 10. Kurt had so interesting and creative plans that everyone wanted to work on his committee. Ini tadi sama yang seperti saya bilang di awal bahwa ada kata so. Interesting is adjective, creative adjective, plans is noun. Nah lihat, pakai so atau pakai such ke dia? Kalau yang ada nounnya pakai such, so yang salah ini seharusnya such, not so, kayak gitu. Next, number 11. If Rudy would have studied German in college, he would. Nah, pakai kata if lagi, ini conditional berarti. He would not. Ini pakai would not have. Itu di sini pakai had. Verb 3. Jadi yang salah. Oke. Ini tipe ketiga. Jangan lupa. Number 12. I have to depositing this money in my checking account or else the check I just wrote what. I have to. Verb 1. Udah pasti ini yang salah. Oke. Number 13. We wish today was sunny so that we could spend the day in the country communing with nature. We wish. Nah, wish ini sama dengan conditional type 2. Ininya penggunaan to be-nya. Nggak boleh pakai was, tapi pakainya were. Yang salah yang itu. Oke. Good. Next, number 14. Oops. Sorry. We go to number 14. Paul did so well in his speech today that he should have rehearsed. Nah, lihat. Did so well. Ya, so verb ya. Ini sama dengan to. It's okay. Speech today that sebab akibat nih, cause and effect. That he should have rehearsed it many times this past week. Nah, ini sebenarnya penggunaan tentang kalau kalian pernah
dengar tentang pernah belajar tentang should have, must have, would have, atau might have. Ini namanya modal partnership ya. Nah, lihat should have ini fungsinya sebagai apa? Biasanya it belongs to like regret, ya kan? Satu penyesalan biasanya salah satunya. Nah, di sini kan nggak tepat fungsinya sebagai satu penyesalan, makanya ini salah. Yang lebih tepat adalah satu bentuk kepastian. So, supposed to be must have di situ. Number 15. Best is used to fly after having crossed. Nah, best is used to. Lihat, ada kata used to. Ketika ada kata used to, dia ada dua nih. Kalau dia ada pakai to be plus used to, ya, dan used to aja. Kalau ini dia harus diikuti oleh verb ing. Sebenarnya used to aja pakai verb one. So yang salah adalah fly, seharusnya flying. Gitu. Our Spanish professor would like us spending more time. Nah lihat, our Spanish professor subject would like. Would like ini pakai apa? Verb one. Yang mana verb one-nya? Ini. Seharusnya spend. Gitu. Next. 17. Sam used to. Lihat. Yang tadi saya bilang. Pakai verb one. Jadi seharusnya yang salah adalah ini. Seharusnya leave. Gitu. Oke. Number 18. The bolder the Matadors display in the arena became. Nah. Lihat. Ini namanya double comparative. Jadi ada dua komparatifnya. Poinnya gini aja, lihat. Kalau di sini dia ada the-nya, ini komparatif. Berarti di sini ini kan ada koma kan? Nah, berarti di sini juga pakai the louder. Contohnya kayak another example. The more you read, the more you know. Ini dia setara, double komparatif tapi sama-sama dia setara, sama-sama pakai the. Oke. Next, number 19. Hall's new sports car cost much more than his friend Joel. Nah, ini tadi yang saya bilang yang di awal, sports car ini benar ya, sports car. Ini pengecualian. Adjektif tapi boleh pakai s-nya, pengecualian. Cost much. Kenapa pakai cost di sini s-nya? Karena di sini dia berarti present tense. Much more than his friend. Nah, ini yang dibandingkan apa? Perbandingannya adalah antara sports car dan, dari kalimat ini ya, yang dibandingkan adalah sports car dan versus Joel kalau begitu. Ini kalau seperti ini namanya tidak setara. Illogical comparison. Karena yang dibandingkan not apple to apple. Seharusnya kan yang dibandingkan adalah Hal's new sports car versus Joel sports car. Nah, sekarang gimana caranya biar Joel sports car-nya bisa jadiin bener-bener car perbandingannya? Tinggal tambahin apostrophe s. Gitu, kalau mau benar jawabannya. Tapi karena tadi apostrophe s tidak ada, maka jawaban yang salah yang ini. Oke, karena dia illogical comparison. Next, number 20. Max would rather. Ada would rather. Verb 1, right? Verb 1. Verb 1-nya udah pakai be. Nah, jadi nggak pakai to lagi gitu. Number 21. Sally must have called her sister last night. But she arrived home too late to call her. Nah, ini tadi yang saya bilang. Konteks kalimatnya adalah regret nih, penyesalan. Karena dia harusnya manggil kakaknya, tapi dia telat. Ada kata but-nya kan, makanya ini kelihatan kayak kontras nih. Telat.
jadi nyesal gitu, regret. Nah, karena itu yang salah yang ini. I think it must be like should have. Kayak gitu. Oke. Next. If crisis would occur, those unfamiliar with the procedures would not. Oke, lihat. If would not know. Oke, berarti sini harusnya past tense. Ini salah berarti. Nah, kayak gitu. Number 23. Standing among so many strangers, the frightened child began to sob uncontrollable. Standing among so many strangers. This one is correct. It's a gerund ya. The frightened child. Ini adjective participle. Oke. Anak yang ketakutan. Oke, this one is correct. Began pakai to, verb 1 sudah benar. Nah, sekarang ini yang salah. Kenapa ini salah? Lihat. To sob is a verb. Verb itu temannya adalah uncontrollable, ini adalah adjective. Sementara kalau noun itu temannya adjective. Tapi kalau dia verb itu temannya adverb. Kita bisa kebalik posisinya. Adjective bisa ditemani sama adverb. Kayak gitu. Oke, ini pasangan sih sebenarnya, aja hati-hati. Biasanya ada yang able itu lebih ke adjective. Ini verb, makanya nggak cocok. Jadi ini yang salah. 24. The teacher tried to make the classes enjoyable experience for the student, so they would take a greater interest in the subject. So it must be so that. Number 25. Whenever students ask for help or guidance, the counselor would advise them or refer them to someone who. Nah, kalau gini lihat sekuensinya. Ask for help or guidance. Berarti ini noun, ini noun. Setara ya, paralel ya, setara. The counselor would advise, ini verb 1 karena dia pakai would. Them or refer, sama nih, setara nih, berarti sama-sama verb 1. To someone who will. Kalau di sini dia pakai would, berarti di sini harusnya would. Jadi biar setara juga. Number 26. Anybody who plans to attend the meeting ought. Nah, lihat. Ought harusnya pakai ought. Ought to plus verb 1. Ini dia. Next. Our new televisions came with a 90 days warranty, and ini sama. 90 days, benar. Number 30. It is difficult to get used to. Get used to ini pakai verb ing. Get used to pakai verb ing. So it's B. The director sama kayak tadi, to be, used to. Tidak, to be, accustomed to. Ini pakai verb ing juga. The doctor felt badly about not giving Mary possession that she had. Now, felt is the verb. Tadi saya bilang harusnya diikuti sama adverb. Tapi, adverbnya ini adverb apa? Nah, adverb itu kan ada banyak jenisnya. Ada adverb of frequency, ada adverb of manner. Ya kan? Nah, sementara di sini maksudnya felt ngerasa apa? Badly ini masuk ke frekuensi adverb. Nah, sementara di sini felt. Nah, di sini adalah felt ini dia verb tapi perlu adjective untuk fungsinya sebagai komplement, pelengkapnya. Nah, berarti kalau dia perlu adjective sebagai pelengkap, seharusnya bukan badly tetapi bad.
feel good, I feel bad, I feel happy, ya kan? Tom and Mark hope go. Ini hope pakai to. Ini ada verb tambah to. Kalau ketemu verb dia pakai to verb 1. Gitu. Bisa seperti itu. Number 33, the political candidate talk as if. Nah, hold as if. Ini harusnya pakai had. Sama dengan conditional type 3 itu mirip fungsinya. Sama kayak conditional nih, mirip fungsinya. Seolah-olah artinya. Number 34, the salad tastes so well. Ini juga so di sini lebih tepat ke sama nih kayak gini tadi. So good ya, that my brother returned to the salad bar for another.